बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है। नाजरीन, नवंबर स्टार्ट होने वाला है और नवंबर के स्टार्ट में ही 2 नवंबर को पहला ट्रांजिट आ गया है और ये वीनस ट्रांजिट इन लिब्रा है। वीनस ट्रांजिट इन लिब्रा से होगा क्या, ये मैं बता देता हूँ कि 4 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होने वाले हैं। खुशखबरियाँ क्या हैं उनके लिए, कहाँ किस शोबे में उनके लिए सबसे ज़्यादा तरक्की है, वो भी डिस्कस होगा। तो मैं ज़ंजानी साहब से डिस्कस करता हूँ और उनकी रीडिंग ज़ंजानी साहब की सन साइन से होती हैं, मून साइन से होती हैं, सेनेट्स। ये कॉमनली क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा होता है, तो स्टार्ट भी मैं इसी से करूँगा। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह के करम, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती आपकी वक्त मोहब्बत है कौकब। और सबसे पहले तो ये बता देते कि हमारी जो रीडिंग्स हैं जी वो अकॉर्डिंग टू सन साइन, यानी ठीक कि है, अकॉर्डिंग टू ज़ोडिक साइन है। बिल्कुल कि ठीक आप है। अपने ज़ोडिक साइन और अपने बुर्ज के मुताबिक इस प्रोग्राम को सुनेंगे तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपके ऊपर ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग देखें तो ये जो ट्रांजिट है, ऑब्वियसली वीनस जो है वो एक सरीउल रफ्तार प्लानट है, अच्छा यानी कि फास्ट मूविंग प्लानट है। मोहब्बत का सितारा है, मिलनसारी का सितारा है और अपने ज़ाती घर लिब्रा में एंटर हो रहा है, यानी कि हर चीज़ को इतदाल में ले आएगा। ठीक है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो सोचें हों, चाहे वो नाराज़गियाँ हों, चाहे परेशानियाँ हों, चाहे ख़र्चे हों, चाहे किसी भी तौर के ऊपर लोगों के साथ ख्वाहिशात हों या आपकी अपनी अंदरूनी तौर के ऊपर वहम वसवसे हों, ठीक है, हर चीज़ अपनी जगह के ऊपर बैलेंस हो जाएगी। जी इस एतबार से वीनस का यहाँ पर रहना बहुत सारे ज़ोडिक साइंस के लिए खुशबख्ती, खूबसूरती, पॉजिटिविटी, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, अपने रिश्तों में मोहब्बत का बढ़ना और जो गलत फहमियाँ हैं उनको ख़त्म करवाएगा। ठीक है, अब इसमें 4 ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं कि जिनका वीनस का डायरेक्टली तौर के ऊपर लिब्रा में आना उन ज़ोडिक साइंस को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। अच्छा इज़्ज़त वाइज़, पैसे के एतबार से, घर के माहौल के लिहाज से, ज़ाती प्रॉपर्टी के हसूल के लिहाज से और किसी भी तौर के ऊपर ऐसे मामलात के लिए जो कि वो अपनी डे टू डे बेसिस लाइफ में, डेली बेसिस में जो डिसीजन कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन है वो आता है एरीज़ बुर्ज हमल। एरीज, ओके, एरीज़ ऐसा ज़ोडिक साइन है कि वीनस उसके 7वें घर में रहेगा और पैसे का मालिक है। ठीक है, पैसे का मालिक 7वें घर में अच्छी पोजीशन पे होगा, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि एरीज़ वालों की ज़िंदगी में पैसा कैसे बनाना है और पैसे को कैसे बढ़ाना है, अच्छा, ये दोनों चीज़ें इनकी ज़िंदगी में बड़ी खूबसूरत हैं। ठीक है, ये किसी भी लेवल के ऊपर कोई भी काम कर रहे हों, चाहे ये जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, शराकत दारी कर रहे हैं और इवन अगर ये स्टूडेंट भी हैं और या अगर ये हाउसवाइफ भी हैं, तो इनकी पॉकेट मनी भी बढ़ सकती है, इनका माहाना खर्चा भी बढ़ सकता है। अच्छा, तो इस एतबार से पैसे वाइज एरीज़ वालों को मंथ ऑफ नवंबर में इंशाल्लाह कोई फ़िक्रमंदी या परेशानी नहीं होगी। ज़बरदस्त, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से करम नवाजी करेगा कि इनको माली तौर पे असबाब बढ़ते रहेंगे। माशाल्लाह, ये चीज़ इस एतबार से इनकी बहुत खूबसूरत है। ठीक है, सेकेंडली तौर के ऊपर इनकी सोच और मिजाज में मोहब्बत होगी। ये अपनी ज़ात से लोगों को मोहब्बत बांटेंगे, अपनी ज़ात से लोगों को कहीं ना कहीं पे हेल्प आउट करने की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ इनकी नेचर में, मिजाज में बहुत अच्छी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनकी मैरिटल लाइफ में सुकून आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, सुख आना शुरू हो जाएगा। मियाँ बीवी की आपस में मोहब्बत जो है वो बढ़ेगी, ठीक है, प्योरिटी आएगी और गलत फहमियाँ दूर होंगी। इसके बाद जो सेकंड ज़ोडिक साइन आता है वो आ जाता है कैंसर बुर्ज सरदान। ठीक है, कैंसेरियंस को देखा जाए तो वीनस रूल करता है इनकी ख्वाहिशात को, इनकी सोचों को, इनके लाइफ में लग्जरीज को या गेंस को, जो जी, ये मेहनत करते हैं उस मेहनत का सिला, और ये मौजूद है इनके जायचे के चौथे घर में। ठीक है, तो कैंसेरियंस वाले अफराद के असेंडेंट में ऑलरेडी जुपिटर है और ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि कैंसर ज़ोडिक साइन वाले अफराद जो हैं उनकी ख्वाहिशात के पूरा होने का टाइम है। ठीक है, ऐसी ख्वाहिशात जो कि घर बसाने की भी हों, अच्छा, जिसमें शादी होना भी है, और ऐसी भी ख्वाहिशात कि अपने घर में सुकून हासिल करने की है, ठीक है, घर में बॉन्ड को अच्छा करने की है, फैमिली मेम्बर के माबैन मोहब्बत कायम करने की है, घर की तज़ीन और आराइश और घर की तमीर, घर को तब्दील करना, को प्रॉपर्टी की डील क्रैक करना या अपनी हस्बे मंशा घर हासिल कर लेना, सवारी को अपग्रेड कर लेना या व्हीकल के बिज़नेस में फाइनेंशली तौर के ऊपर चीज़ों को बिल्डअप करना या ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर कोई सवारी ख़रीद लेना। ठीक है, तो ये तमाम तर वो अच्छाइयाँ हैं जो कि कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में इस ट्रांजिट के दौरान रहेंगी। ठीक है, ज़हन में ऑलरेडी इनकी बड़ी पॉजिटिविटी है, बड़ी प्योरिटी है, मैच्योरिटी है और ये चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में लेके चल रहे हैं ऑलरेडी। तो जी, वीनस की ये खूबसूरत नज़र क्या करेगी कि इनको मज़ीद और ज़्यादा लोगों की नज़रों में इम्पॉर्टेंट बना देगी। ज़बरदस्त, लोगों के लिए इनकी पर्सनालिटी बहुत मायने रखेगी और इसका ये वक्तन फ़वक्तन इजहार भी देखते रहेंगे। ठीक है, अब इसमें अगला ज़ोडिक साइन आता है और वो है वर्गो बुर्ज शुम्ल। ठीक है, वर्गन्स वालों को देखा जाए तो वर्गन्स के जायचे में ये इनके पैसे के हाकिम का मालिक है और पैसे के घर में आ रहा है।
اس پورے ایک سال میں پہلی مرتبہ. جی سیکنڈلی طور کے اوپر ان کی خواہشات کے گھر میں جوپٹر بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. تو ورگنز والوں کی افراد کی زندگی میں فائنینشلی طور کے اوپر اسٹیبلٹی ہے. اچھا. یہ اپنی زندگی میں جو ماضی کے خرچوں سے پریشان تھے, ماضی کے تفکرات سے پریشان تھے, فائنینشلی طور کے اوپر اسٹرینتھ نہیں مل پا رہی تھی, یا یہ اپنی زندگی میں ایسی انویسٹمنٹ جو کہ آن لائن کر چکے تھے, یا ایسی انویسٹمنٹس جو کہ ان کی ای کامرس بزنس میں ہیں, یا ایسی چیزیں جو کہ یہ اپنے ہوم لینڈ سے دور کسی بھی طور کے اوپر کر رہے ہیں, چاہے وہ جاب ہے, چاہے وہ بزنس ہے, چاہے وہ ٹریڈنگ ہے. اس اعتبار سے ان کی زندگی میں چیزیں فائنینشلی طور پہ خوش بخت ہوں گی. ٹھیک ہے. پیسہ ان کو کہیں نہ کہیں سے آٹومیٹکلی طور کے اوپر بڑھے گا, ذرائع آمدن میں اضافہ ہوگا, اور ان کو ایسے مواقع زندگی میں ملیں گے, ایسی اپرچونیٹیز ملیں گی کہ جس سے یہ اپنی فائنینشلی گروتھ کی طرف چیزوں کو لے کے جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ورگنز والے افراد کے لیے اس ٹرانزٹ میں بڑی خوبصورت ہوگی. زبردست. سیکنڈلی طور کے اوپر ایسے ورگنز افراد جو کہ بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کسی کو پیسہ دے سکتے ہیں ویزا کے لیے, اچھا. عمرہ کے لیے, زیارات کے لیے, یا پیسہ جو انہوں نے ماضی میں جمع نہیں کروا سکے حج کے لیے, تو یہ مزید کسی کو حج کے لیے بھی پیسے جمع کروا سکتے ہیں. تو یہ چیز ورگنز والے افراد کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ یہ ابراڈ بیرون ملک سفر کرنے کے لیے چیزوں کو شروع کریں گے. زبردست. اب اس میں ہمارے پاس آتا ہے لاسٹ زوڈک سائن, اور وہ ہے لبرا پرچم. لبرا. لبرنز میں کیونکہ وینس اس کا اپنا ذاتی حاکم انٹر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ذہنی طور کے اوپر ایک تو ان کو ذہنی ارتقا حاصل ہوگا, ٹھیک ہے. ذہنی طور کے اوپر ان کو پیس آف مائنڈ ملے گا, یہ ذہنی طور کے اوپر ایک بیلنس کنڈیشن پہ آ جائیں گے. جی. یہ اپنی زندگی میں چیزیں جو بہت زیادہ الجھی تھیں, بکھری تھیں, اور یہ جو پچھلا مہینہ انہوں نے گزارا ہے جو کہ 2 نومبر سے پیچھے کا ٹائم تھا, اچھا. اکتوبر کا, اکتوبر. یہ انہوں نے بہت زیادہ نا اسٹریس, ڈپریشن, انگزائٹی, وہم وسوسے, بیماریاں, پریشانیاں, حسد, بد نظری میں گزارا. ٹھیک ہے. تو اس ٹرانزٹ کے شروع ہوتے ہی یہ ذہنی طور کے اوپر ایک تو ان تمام تر مسائل سے ان کی جان خلاصی ہوگی. اچھا. سیکنڈلی طور کے اوپر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ اپنی زندگی میں ایسی چیزوں کی طرف بڑھیں گے جو کہ ان کی خاندان کی لیجیسی ہو, کسی بھی طور کے اوپر اپنی وراثتی روایات کو آگے لے کے چلنے کی طرف بڑھیں گے. تو اس اعتبار سے ان کی زندگی میں اپنی ذات سے لوگوں کو کچھ ڈلیور کرنا ہے. خود سے تو یہ چیزیں سٹیبل ان کی ہو رہی ہیں مینٹلی طور کے اوپر, لیکن ساتھ میں یہ اظہار محبت کی طرف جائیں گے, اپنے لوگوں کے لیے اظہار تشفی کی طرف جائیں گے. سیکنڈلی طور کے اوپر اپنے رشتوں میں جو عداوتیں تھیں ان کو ختم کرنے کی طرف بڑھیں گے. ٹھیک ہے. پھر ان کی زندگی میں ان کے کریئر کے گھر میں جوپٹر بہت اچھا, اور وہاں سے اس کی نظر اچھی پڑ رہی ہے ان کے چوتھے گھر پہ بھی. تو لبرنز والوں کی زندگی میں جہاں پہ ان کی سوچ میں اچھائی ہوگی, وہیں پہ لوگوں کی طرف سے بھی ان کو بہت آسانیاں ملیں گی. ٹھیک ہے. اگر یہ کسی کو بلیسڈ کر رہے ہیں, کسی کو مشورہ دے رہے ہیں, کسی کے ساتھ پہل کر رہے ہیں, تو آگے سے رسپانس بھی بہت اچھا ملے گا. ٹھیک ہے. چاہے وہ فیملی ممبرز ہوں, چاہے وہ غیر ہوں, چاہے وہ دوست ہوں, یا چاہے وہ ان کے کریئر, کاروبار یا بزنس کے ساتھی ہوں. ہر لحاظ سے چیزیں ان کی زندگی میں خوشگواری کی طرف آئیں گی, کیونکہ اسی ٹینیور میں ان کے خانے مال پیسے کے گھر میں بھی پیسے کا حاکم ذاتی پوزیشن پہ موجود ہے. تو کہیں نہ کہیں پہ ان کے سوچ میں جو اچھائی آ رہی ہے وہ ان کی فائنینشلی طور کے اوپر پوزیشن کو بھی تھوڑا سا بہتر کرے گی. بالکل. تو یہ 4 زوڈک سائنس ہیں جن کے لیے اس ٹرانزٹ میں خوش بختی ہے, خیر و برکت ہے, اور پازیٹیوٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ زنجانی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ویلکم. ناظرین, سید مصور زنجانی صاحب کی اپنی گفتگو سنی, 4 زوڈک سائنس کے بارے میں بتا رہے تھے, کیا کیا بینیفٹس حاصل ہونے والے ہیں ان کو, کیا کیا خوشخبریاں ملنے والی ہیں. یہ جو ٹرانزٹ ہو رہا ہے وینس ٹرانزٹ ان لبرا 2 نومبر کو, یہ 2 نومبر کو ہو رہا ہے, تو 2 نومبر سے ہی آپ لوگوں کا اچھا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا. یہ نہیں ہے کہ صرف 2 نومبر کو ہونا ہے, 2 نومبر سے آگے آپ لوگوں کے لیے بڑا اچھا وقت سٹارٹ ہونے والا ہے. امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ میں فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. زنجانی صاحب کا نمبر اسکرین پر شیئر ہوتا ہے, اگر آپ لوگ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور ان سے کانٹیکٹ کریں. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.